U današnjoj emisiji ćete saznati informacije koje igraju ključne važnosti za vaše zdravlje. Govorit ćemo o tome koja hrana uništava rak. Isto tako ću vam govoriti koje hranilice uzrokuju nastanak raka. Govorit ćemo što je zapravo rak i koji je mehanizam specijalno putem prehrane da potiče razvoj raka i što moramo razmišljati u smislu zdravog načina života, zdrave prehrane i ciljanih režima prehrane koji će nam tu pomoći. Rećemo koji su najvažniji minerali, koji su najvažniji vitamini u sprečavanju nastanka raka i najveće greške koji svi vi danas radite, i jedan od tih glavnih razloga će biti abnormalan porast raka diljem cijelog svijeta. Pošto je ovo jedan od najvažnijih videozapisa koji sam u životu napravio, a napravio sam ih sigurno 10.000, ovo je jedan od najbitnijih, molim vas prije nego što krenem sa emisijom da ovaj videozapis podijelite što je više moguće osoba diljem svijeta, jer ove informacije nećete pronaći nigdje, a ključne su za vaše zdravlje, sprečavanje nastanka malignih stanica raka samo sa prehranom. Rak je danas jedan od najvećih zdravstvenih izazova modernog doba. Unatoč milijardama koje se ulažu u istraživanjima, broj oboljelih i dalje raste. A smrtnost u mnogim oblicima bolesti ne pada onoliko brzo koliko bismo očekivali. Jedan od ključnih razloga za to je zanemarivanje prehrane u konvencionalnom pristupu liječenja raka. Kada pacijent nakon dijagnoze pita liječnika što da jedem da pomognem svome tijelu, odgovor je najčešće jedite što god želite, važno je samo da se ne iscrpljujete. No, takav odgovor nije rezultat znanstvene sigurnosti, već posljedica sustavne praznine u medicinskom obrazovanju, a to vam prevedeno znači mi u medicini, u medicinskim školama ništa ne učimo niti o zdravom načinu života, niti o zdravoj prehrani, niti o mineralima, niti vitaminima, ništa. Ja sam prije više skoro 30 godina završio skoro 10 godina srednjog i medicinskog školovanja i doslovno jedne minute nisam učio o ovome i o svim drugim aspektima. Zato nije čudno da vaši liječnici jednostavno ne znaju što je pravilna prehrana mineralima i vitaminima u smislu sprečavanja nastanka raka, što je velika šteta. A činjenice su neumoljive, svaka stanica u našemu tijelu ovisi o hrani koju unosimo. Ako svakodnevno jedemo ono što potiče upalu, to zakiseljava tkiva i hrani stanice raka. Tada i nesvjesno radimo protiv vlastitog ozdravljenja. Prehrana može hraniti bolest ili podržati oporavak. Ona nije sporedna nego ključna karika. Hrana je informacija, kemijska poruka koju tijelo prima svakog dana. Ako u organizam unosimo loše namirnice, tijelo će sa vremenom reagirati bolešću. Ako unosimo dobre namirnice, tijelo će se početi obnavljati. Zato je o prehrani kod raka posebno govoriti otvoreno, stručno i sa punim razumijevanjem bioloških procesa. I zato je ključno da shvatite što je zapravo rak i koji su mehanizmi nastanka raka. Ove informacije će vam biti šokantne i molim vas o ovome jako vodite računa. Ajmo krenuti. Što je zapravo rak? Da bismo razumjeli ulogu prehrane, moramo prvo znati što je rak uopće. Rak nije jedan entitet, već više od 200 različitih bolesti koje imaju zajedničku osobinu nekontroliran rast stanica. U svojoj suštini rak nije neprijatelj izvana, nego stanica vlastitog tijela koja je izgubila kontakt sa pravilima svoje zajednice. Iako postoje različiti uzroci, genetske mutacije, toksini, virusi, kronični stres i hormonalna neravnoteža, moderna istraživanja potvrđuju da je zajednički naziv oštećenje mitohondrija. I kada stanice raka nastaju, prije svega se ošteti nešto što se nazivaju mitohondriji. Mitohondriji su naši stanični elementi, imamo ih milijarde u cijelom našemu tijelu, koji su specijalne tvornice energije. I mi kada uništimo tu tvornicu energije ili mitohondriji, počinju se razvijati stanice raka. Ali zašto i kako se razvijaju stanice raka? Možemo reći, kada se pravilno stvaraju mitohondriji, stvaraju energiju ili ATP pomoću kisika. To se zove aerobni metabolizam.
Ali kada se mitohondrij ošteti zbog toksina, kronične upale, loše prehrane ili manjka kisika, stanica prelazi na rezervni način preživljavanja, anaerobnu fermentaciju glukoze. To znači da stanica, umjesto da koristi kisik, počinje proizvoditi energiju iz šećera, neučinkovito, ali dovoljno da preživi. U tom stanju ona gubi sposobnost samouništenja ili apoptoze, prestaje reagirati na stanice i signale organizma i počinje se nekontrolirano dijeliti. To je trenutak kada se zdrava stanica pretvara u stanicu raka. Prevedeno znači, svaka naša normalna zdrava stanica živi na kisiku kojeg mi unosimo u naše tijelo. Nažalost, stanice raka su nekad bile zdrave stanice i one više ne primaju kisik, ali one nisu odumrle, što je nevjerojatno bitno za napomenuti, nego su počele živjeti na šećeru ili glukozi. Još jednom napominjem, i to ću vam sada pričati, na šećeru i glukozi rastu stanice raka. Možemo reći, jedna od najvažnijih spoznaja o biologiji raka dolazi još iz 1931. godine, kada je njemački biokemičar Otto Warburg dobio Nobelovu nagradu za otkriće da stanice raka koriste glukozu kao glavni izvor energije i to bez upotrebe kisika. To se naziva Warburgov efekt. Dakle, rak ne koristi kisik, nego fermentira glukozu. Što znači da mu za rast je potrebno obilje šećera. Što je više šećera u krvi, to je više goriva za tumorske stanice. Druga stvar koju rak koristi je glutamin, aminokiselina koja se u obilju nalazi u mesu, mliječnim proizvodima i drugim industrijskim prerađevinama. Pamtite ova dva ključna afekta. Stanice raka rastu na glukozi ili šećeru ili na glutaminu, to je specijalna aminokiselina. I onda iz te perspektive razmišljamo koju hranu moramo u potpunosti izbaciti i koju hranu moramo unositi i to je potpunosti jasno. Ali prije nego što nastaje, moji dragi gledatelji, htio vam reći da nedavno u mojoj ordinaciji imamo mogućnost prevesti bilo koju medicinsku dokumentaciju na bilo kojem jeziku svijeta iz bilo kojeg kraja svijeta. Zato svi vi koji ste bolesni i trebate moju pomoć, pošaljite vašu medicinsku dokumentaciju na brojeve telefona +385 98 91 79 200. To možete napraviti putem Vibera, Whatsappa ili e-maila. Ja ću dobiti vašu medicinsku dokumentaciju i u odnosu na vaše upite, vaša pisanja, samo uslikajte mobitelom vaše nalaze, pošaljite nam, ja ću raditi specijalan program prirodnog liječenja, na vašu adresu ćete sve dobiti, čak zajedno sa svim lijekovima na vašem jeziku. Bilo to bila prevencija raka ili ako ne daj Bože imate rak, dobit ćete informacije kako se putem zdravog načina života i prirodnog lijekova možete pomoći, ali bilo koju drugu bolest kroničnog tipa, tu sam da vam pomognem, 26 godina ovo radim, mislim da imam prilično velika informacije i znanje upravo iz ove perspektive. Iz bilo kojeg kraja svijeta, na bilo kojem jeziku, javite mi se, tu sam da vam pomognem. Idemo dalje sa emisijom, moji dragi gledatelji. Dakle, rak ne koristi kisik, nego fermentira glukozu. A ono što moramo reći, zbog toga se u suvremenim terapijama raka sve više istraživanja fokusira na smanjenje unosa glukoze i glutamina, kako bi se tumoru uskratila energija. Nasuprot tome, ako uskrećujemo hranu koju rak voli, njega možemo doslovno izgladniti. Prevedeno znači, i to ću vam kasnije pričati, hrana koja sadrži hrana koja podiže razinu šećera u našem krvotoku moramo izbaciti iz prehrane ako želimo prevenirati rak. Isto tako koja sadrži ovaj sami glutamin, to je potpunosti jasno, i onda ćemo mi izgladnjivati rak. Ali vi ne možete izgladniti rak u roku dan, 2, 3 ili tjedan, 2, 3, to je cijelo životno stanje, ali svaki mjesec koji prolazi i kada imate pravilne režime prehrane i smanjujete rizik od nastanka ili prekomjerne razine glukoze u krvi, to će biti izvanredno, moji dragi gledatelji. Možemo reći šta znači kisik, upala, imunološki sustav. Kada govorimo o raku, većina ljudi pomisli na tumor, kemoterapiju ili genetske mutacije. No, mnogo prije nego što se tumor uopće pojavi, u tijelu se događa nešto puno važnije. Dugotrajna, tiha upala i pad opskrbe tkiva kisikom. Ova dva procesa
Manjak kisika i kronična upala temelj su gotovo svakog oblika raka. Zdrave stanice našeg tijela trebaju kisik kao glavni izvor energije. A kisik ne samo da pomaže u stvaranju ATP-a ili energije, nego sprečava razvoj patogenih mikroorganizama i neutralizira toksine putem oksidacijskih procesa. Kada tkiva iz bilo kojeg razloga počnu dobivati manje kisika zbog loše cirkulacije, pušenja, nedostatka fizičke aktivnosti ili kroničnog stresa, stanice se nalaze pred izborom umrijeti ili se prilagoditi. Stanice raka su upravo to napravile. Prilagodile su se životu bez samog kisika i u najvećem broju slučajeva osobe kada dobiju nekakvu vrstu raka, to je jedan dugotrajan proces koji često traje godinama, možda i puno više. Određeno tkivo, to može biti srce, može biti pluća, može biti jetra, mogu biti bubrezi, može biti recimo debelo crijevo. Bilo koji organ, nažalost, najčešće dugog niza godina, on je u fazi nastanka samog raka i te stanice počinju mutirati. To je prevedeno loša, ali dobra vijest, jer mi onda možemo imati dovoljno vremena da aktiviramo razmišljanje o zdravom načinu prehrane, zdravim režimima prehrane, da bi doslovno izgladnjivane stanice raka, što je ključno za reći. Možemo reći, kada je u tkivima manjak kisika, tijelo postaje plodno tlo za razvoj malignih stanica. Zato mnogi prirodni liječnici i ostali specijalisti u komplementarnim medicinama stavljaju naglasak na povećavanje oksigenacije kroz tjelovježbu, disanje, boravak u prirodi, terapiju ozonom, hiperbaričnu oksigenaciju i pravilnu prehranu bogatu klorofilom. Sve to je metode, imaju zajednički naziv vratiti kisik u tkiva. Dakle, shvatite, moji dragi gledatelji, vašemu tijelu treba opskrba kisika. A kada naše tijelo najbolje prima kisik, to je kad se krećemo, kad se vježbamo, kada vozimo bicikli, kada smo u šetnji, kada smo vani na otvorenom prostoru, unosimo kisik. Mi ako radimo, što najčešće danas radimo, svi smo u zatvorenim prostorima, ništa ne vježbamo, nismo izloženi otvorenom zraku i to je idealno stanje kada se počinju stanice raka razvijati, jer mi ne unosimo kvalitetan kisik. Shvatite, vama treba adekvatna kvalitetna količina kisika u tijelu, ako vi to nemate, imate potencijal nastanka raka. Možemo reći, rak nikada ne nastaje na zdravome tkivu. On se uvijek razvija u upalnom, oštećenom, preopterećenom okruženju. A upala je prirodni mehanizam obrane. Kada se porežemo, tijelo šalje krv, imunološke stanice i enzime da bi rana zacijelila. No kada upala ne prestaje, koja traje mjesecima ili godinama, tada postaje kronična i počinje uništavati tkivo iznutra. Zamislite upalu kao vatru koja bi trebala ugrijati kuću, ali izmakne kontroli i počinje paliti zidove. Kronična upala mijenja DNK, oštećuje proteine i mitohondrije, te šalje pogrešne signale imunološkom sustavu. A imunološki sustav nije samo obrana protiv virusa i bakterija. On je neprekidni nadzornik uništavanja stanica raka. I zato vi morate imati jaki imunološki sustav. Ne često, nego skoro uvijek, stanice raka se super razvijaju kada nama padne imunološki sustav. A kada nama padne imunološki sustav, to će biti loše prehrane, kroničnog stresa, prekomjerne konzumacije štetnih kemijskih lijekova i puno toga nama jednostavno imunitet padne. I te naše zaštitne stanice ne funkcioniraju, ne patroliraju i ne uništavaju stanice raka. Možemo reći, imunološki sustav je neprekidni nadzornik koji patrolira tijelom i prepoznaje svaku abnormalnu stanicu, uključujući stanice raka. I dok smo zdravi, imunološke stanice, limfociti, makrofagi svakodnevno pronalaze i uništavaju tisuće mutiranih stanica koje bi mogle postati tumor. No kada je imunitet oslabljen, te stanice izmiču kontrole i u tom trenutku rak dobiva priliku da raste. Zato je u prirodnom pristupu liječenja prioritet ojačati imunološki sustav, a to se ne postiže kemijskim stimulancima, već kroz određene parametre. I sad idemo na informacije koje su ključne. Koji su nutrijenti, minerali i vitamini ključni da aktiviraju naš imunološki sustav, da aktiviraju protok kisika kroz naše tijelo i koji su minerali i vitamini ključni u uništavanju stanica raka i to itekako želite znati. Možemo reći,
Kada govorimo o vitaminima, prvo ću vam govoriti o vitaminu D. Vitamin D nije samo vitamin sunca, on je hormon koji upravlja sa radom više od 2000 gena. A u kontekstu raka njegova uloga je presudna jer regulira rast i smrt stanica ili apoptozu. Smanjuje kroničnu upalu, jača imunološki sustav nad tumorskim stanicama. I brojne studije pokazuju da je nevjerojatno bitno da mi svakodnevno imamo adekvatnu količinu vitamina D. Vitamin D se najbolje uzima iz sunca i sunčeve svjetlosti, zato vam govorim kada god postoji dan, kada ima sunca vani, pola sata, 40 minuta, molim vas izađite na sunce jer ćete dobiti najadekvatniju količinu vitamina D. Znate što su studije danas pokazuju, i to je jedan od razloga zašto je veliki broj raka danas u abnormalnom porastu, otprilike 80% pa nadalje svih osoba, specijalno starijih od 50 godina, imaju kroničan nedostatak vitamina D jer smo cijelo vrijeme u kući, ne mičemo se iz svojih zidova, nemamo adekvatnu količinu vitamina D, imamo lošu prehranu i sve ostalo, aktivira funkcioniranje stanice raka. Pamtite li, moji dragi gledatelji, vitamin D je ključan. Drugi vitamin koji vam treba biti će vitamin C. Vitamin C je jedan od najpoznatijih antioksidanasa, ali njegova prava snaga vidi se tek kod većih doza, osobito u intravenoznom obliku, koji se koristi u komplementarnim onkološkim terapijama. U visokim koncentracijama vitamin C djeluje prooksidativno na tumorske stanice, stvarajući slobodne radikale koji uništavaju njihovu staničnu membranu, dok zdrave stanice ostaju zaštićene. Osim toga, vitamin C pomaže u sintezi kolagena, regenerira vitamin E, smanjuje umor i ubrzava detoksikaciju jetra i puno toga. Pamtite, svako da nam treba vitamin D, vitamin C u smislu prevencije nastanka raka. Vi ako to nemate, specijalno starije osobe u velikom ste riziku. Zato je ključno da shvatite, osim uz hranu, treba vam aktivna suplementacija visoko kvalitetnih dodataka prehrani koji imaju sve ove bitne minerale i vitamine. Ajmo govoriti o najvažnijim mineralima u sprečavanju nastanka raka. Prije svega će biti to cink i selen. Ova dva minerala često se spominju zajedno i to sa velikim razlogom. Cink i selen aktiviraju preko 300 enzimskih procesa u tijelu, među kojima su oni odgovorni za popravak DNK i eliminaciju slobodnih radikala. Kod razina ili kod samoga raka razina cinka i selena je često snižena, a bez njih imunološki sustav ne može prepoznati niti uništiti abnormalne stanice raka. A osim toga selen povećava učinkovitost vitamina E, a cink poboljšava apsorpciju vitamina A i D. Cink, selen, vitamin D, vitamin C. To je minimum što vam treba svaki božji dan. Specijalno nakon 50. godine života, jer ako to nemate, sve studije pokazuju da imate rapidno poticanje rizika nastanka raka, ili ako već imate rak, ovo vam treba podhitno, a ovo vam sve govorim, to bi specijalno bilo fenomenalno kad bi mi to uzimali kao prevencija. Međutim, moji dragi gledatelji, što ćemo sada napraviti? Rekli smo da znamo na čemu nastaju stanice raka. Da jedan od glavnih razloga zašto rak raste biti će prevelika količina šećera ili glukoze u krvi. I to mi nešto ovako prevedeno znači. Sve osobe koje imaju dijabetes i sve osobe koje imaju rezistenciju na inzulin imaju rapidno veću šansu od razvijanju nastanka raka. I mi nažalost živimo u vremenima kada skoro 50% osoba odraslih danas ima i dijabetes i rezistenciju na inzulin, što je katastrofa. A ključ je da shvatite, vama dok je god je inzulin nisko, dok je razina šećera u krvi niska, vi se borite protiv nastanka raka. I to je ključno za shvatiti. Zato ću vam preporučiti 2 režima prehrane koji su ključni u sprečavanju nastanka raka. A to će biti prije svega ketogena dijeta i isprekidani post. Kombinirana strategija protiv raka. Ketogena dijeta i isprekidani post djeluju na rak kroz metaboličku kontrolu i djeluju kroz iskorištavanje slabosti tumorskih stanica, dok zdrave stanice lako prelaze na ketone i koriste ih za energiju. Stanice raka ovise gotovo i isključivo o glukozi i glutaminu. I kad im oduzmete njihovo gorivo, njihova sposobnost rasta i razmnožavanja značajno se smanjuje. Zbog toga sam, moji dragi gledatelji, napisao prije 2 godine knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, koju možete odmah kupiti, dolje imate linkove. Zašto sam o njome pisao? Ketogena dijeta
specijalno isprekidani post vas navode da vi tijekom jednog dana minimalno 16 sati, ali specijalno u prevenciji raka to treba biti puno više, ne jedete ništa. Dakle, ostavite tijelo, uzimate dodatke prehrani, pijete vodu, čajeve i slično i na postu ste, ne hranite vaše tijelo s ničim. 18, 20, 22, 24 sata. I onda u tom stadiju, a specijalno kada dođete do 16. sata pa nadalje, vaš glukoza i šećer u krvi je na nuli praktično. I vaše stanice nemaju stanice raka od čega se više hraniti. I kada ste vi u fazi od 16, 17, 18, 20 sat bez hrane, svaki sat sve više i više djeluje na uništavanje stanica raka. Dokle god mi svakodnevno jedemo doručak, ručak, večeru, jedan međuobrok, drugi međuobrok, svaki puta nam šećer u krvi raste. Što jedete više lošiju hranu, kasnije ćemo o njoj pričati, vama šećer više skače. I dokle god više imate glukoze i šećera u krvi, i to naravno nije samo vezano, moji dragi gledatelji, za šećer, nego da sve ove loše namirnice koje dižu glukozu u našem u krvi, šećer u krvi. Šećer je vaš neprijatelj, nema potrebe da jedete više od 1 do 2 puta dnevno, a specijalno više od 16, 18, 20 sati, ali kasnije naviše, bit će fenomenalno za vaše zdravlje i počet ćete pomalo uništavati stanice raka. Kako ketogena dijeta pomaže? Prije svega smanjuje razinu glukoze u krvi i tumorske stanice gube primarni izvor energije. Smanjuju se inzulinski i IGF signali, faktore rasta koji potiču proliferaciju tumorskih stanica. Povećavaju se ketoni u krvi, a to su zdrave stanice, se prilagođavaju ketonima dok rak pati. Dakle, postoji nešto što se u našem tijelu aktivira u našim stanicama i na specijalna kemikalija koja se nazivaju ketoni. Naši ketoni fenomenalno žive, zapravo naše tijelo fenomenalno živi na ketonima, ali ti ketoni se u našem tijelu ne manifestiraju dok mi nismo dovoljno dugo vremena bez hrane. Minimalno 16 sati, možda i puno duže. I to ono što se događa u našem tijelu. Ja bih rekao 99,9% osoba nikad u životu nije bilo 24 sata gladna. I to je upravo jedan od najvećih problema modernog čovjeka, prekomjerna konzumacija specijalno jako loše hrane dugi vremenski period. I naše stanice fenomenalno rade na ketonima, dok tumorske stanice na njima ne mogu rasti. I zato to je ključ, taj post nejedenje duži vremenski period. Možemo reći, za vrijeme isprekidanog posta, recimo, smanjuje se glukoza i aminokiseline i periodičnim postom tumor gubi potrebne nutrijente. Za vrijeme isprekidanog posta aktivira se autofagija, to jest tijelo reciklira oštećene stanice i uključuje oslabljene tumorske stanice. Isto tako poboljšava se odgovor imunološkog sustava. Imunološke stanice postaju učinkovitije u prepoznavanju i uništavanju raka. Isto tako stresira se stanica raka i kronični nedostatak goriva čini rak osjetljivima na kemoterapiju i samo zračenje, što je jako bitno za reći. Jeste me sad shvatili, moji dragi, što vama sada treba? Trebate početi prakticirati isprekidani post ili ketogenu dijetu ili kombinirate ova dva i onda sprečavate nastanak raka sa zdravom prehranom. Sad ću vam pričati namirnice koje su izvanredne, koje potiču super ketozu, super su u smislu uništavanja stanica raka. Njih imate stotine vrsta, ja ću vam danas nabrojati 20 najboljih prirodnih namirnica koji smanjivaju rizik ili uništavaju stanice raka. Molim vas, ovu listu jako dobro zapamtite. Prvo ćemo biti kelj, koji je bogat sulforafanom i antioksidansima koji pomažu u detoksikaciji stanica. Druga je brokula, koja sadrži glukozinate koji podržavaju obrambene mehanizme u tijelu. Treća je cvjetača. Antioksidansi i vlakna jačaju imunitet i smanjuju upale. Četvrto je špinat, krcat vitaminom C, E, folatima koji štite DNA i stanice. Pet je kupus, koji sadrži izocijanite koji mogu inhibirati rast tumora. 6 je crveni ruk, kvercetin i sumporne tvari koji imaju antikancerogena djelovanje. 7 je češnjak koji sadrži alicin, podržava imunitet i pomaže uništavanju stanica raka. 8 je džumbir, protuupalno djelovanje i pomaže kod nuspojava kemoterapije. 9 je kurkuma. Kurkumin smanjuje upale i inhibira rast tumorskih stanica. 11 su borovnice. Antioksidansi štite DNA i sprečavaju oštećenja stanica. 12 su maline, sadrže L-gatinin koji ima antikancerogeno djelovanje. 13 su jagode,
Sadrže vitamin C i polifenole koji jačaju imunološki sustav. 14. Zeleni čaj, katehini koji inhibiraju rast tumora. 15. je maslinovo ulje, jer zdrave masnoće, smanjuju upalo i podržavaju staničnu obavu. 16. će biti avokado, koji je bogat antioksidansima i zdravim mastima koji jačaju tijelo. 17. je batat ili slatki krumpir, vitamin A i vlakna iz njega jačaju imunološki sustav. Dalje što ću vam preporučiti bit će rajčica koja ima likopen i štiti stanicu od oštećenja, te sjemenke bundeve koje imaju cint, antioksidance i to je ključno za reći. Generalno uvijek razmišljate hrana koja je bogata prije svega zdravim organskim povrćem, umjereno voćem i bogata je sa zdravim masnoćama kao što su maslinovo ulje, avokado ulje, kokosovo ulje i generalno svakodnevni post sprečava nastanak raka, izgladnjuje stanice raka, to itekako morate voditi računa. I sad u ovom dijelu emisije ću vam naravno govoriti o daleko najgorim namirnicama i ako jedete ove namirnice, jedete i svaki dan, hranite stanice raka. I što više njih hranite, one više rastu i zato je ključno da shvatite da njih morate u potpunosti izbaciti iz svoje svakodnevne prehrane ako ne želite dobiti rak. Prvo ćemo govoriti o rafiniranom šećeru koji je glavno gorivo raka. Niti jedna tvar ne hrani tumorske stanice kao šećer. Kada god pojedemo kolač, slatki napitak ili bijeli kruh, razina glukoze u krvi naglo poraste. I na to tijelo povećava velikim lučenjem inzulina, hormona koji omogućuje stanicama da preuzmu šećer. Problem je što tumorske stanice imaju 10 do 20 puta više inzulinskih receptora od zdravih stanica. Ovo je ključno da shvatite. Šećer i sve što u sebi imate šećer morate u potpunosti izbaciti iz prehrane. Ili jesti super umjereno. Jer kao što sam sad rekao, normalna stanica ima receptore za inzulin, a tumorska stanica do 20% više. Dakle, što više šećera, njima to savršeno odgovara i onda nam krasno masovno rastu. Šećer u potpunosti izbaciti svoje svakodnevne prehrane. Možemo reći da svaka porcija slatke hrane zapravo hrani tumor, a osim toga inzulin i IGF-1 hormon potiče diobu stanica, što dodatno ubrzava stanice raka. Šećer ne samo da hrani stanice raka, nego on pomaže da se one još više umnože. Zato je ključno da shvatite da šećer smanjite na potpunosti minimum. I mi kada govorimo najopasnije namirnice su bijeli šećer i glukozno-fruktuzni sirupi, bijelo brašno, peciva, tjestenine. Gazirani sokovi, voćni sokovi, slatki mliječni proizvodi i puno toga. I drugi puta kad budete jeli sladoled, kad pojedete kolač, kada pojedete pecivo, kada pojedete nutelu, kada popijete sokove i sve to što vi volite izuzetno krasno krcato je šećerom, a današnja moderna industrija to nama uvijek daje, znajte da hranite stanice raka. Šećer fenomenalan za stanice raka, ako je išta se shvatilo, mislim da je ovo pametnom dosta. Jel trebate ili ne trebate šećer? Mislim, šećer sve živo uništava, specijalno danas govorimo o raku. Dalje ćemo govoriti da morate apsolutno izbaciti iz prehrane prerađene masti i ulja. Oni su tihi otrov stanica, jer veliki broj modernih proizvoda sadrži industrijski prerađena ulja, kao što su sojino, suncokretovo, kukuruzno i repičino ulje. I ta ulja obiljuju omega-6 masnim kiselinama, koje kada se konzumiraju u prevelikim količinama izazivaju kronične upale, a na upravo temelj nastanka raka. Kao što sam rekao na početku emisije, osim naravno šećera i ostalih kemijskih supstanci, lagana kronična upala koja traje 5, 10, 15, 20 godina se aktivira velikom konzumacijom ovih umjetnih ulja koji su katastrofa i nalaze se u svemu, kao i sami šećeri. Možemo reći, osim toga, mnoga od tih ulja su oksidirana tijekom prerade i sadrže transmasti, spojeve koje oštećuju stanične membrane i mitohondrije, što je bitno za reći. I sami znate što su loše masnoće: pohana hrana, masna hrana, pice, hamburgeri, ćevapi, sve to što mi najviše obožavamo jesti su katastrofa krcati. Ako vjerujete da je to zdravi za vas, molim vas još jednom razmislite. Katastrofa hrane stanice raka. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Morate izbaciti mlijeko i mliječne proizvode, iako je mlijeko dugo smatrano izvorom zdravlja. Danas znamo da mlijeko iz industrijske proizvodnje sadrži hormone rasta, antibiotike i proteine koje potiču inzulinsku aktivnost. Recimo kod osobe sa rakom dojke, jajnika ili prostate,
Dokazano je da mliječni proteini i IGF-1 mogu potaknuti rast tumora. Nitko nema problema kada vidite zdrave organske mliječne proizvode, ali njih danas nema. Danas industrije u te mliječne proizvode, od proizvodnje, do uzgoja recimo krava i slično, krcato su antibioticima, hormonima, kemikalijama i slično. Mi kada to puno unosimo u naše tijelo, aktiviraju razvoj stanica raka, o tom morate voditi računa. Dakle, ovo ne govorimo o organskim proizvodima, kasnije ću sad govoriti o crvenom mesu, što će vam biti šokantno. Kad jedete organsko meso nemate problema, ili organsko mlijeko, ali da li vi to jedete? Naravno da ne jedete. I onda ako gutate dovoljne količine sira, sirnih namaza, mliječnih proizvoda i sličnih stvari, katastrofa. Četvrta stvar je ključna, da su crveno i prerađeno meso. Crveno meso, osobito ako je prženo ili pečeno na visokoj temperaturi, stvaraju kemikalije koji dokazano oštećuju DNA. Prerađeno meso poput kobasica, salame, paštete, šunke i sličnih vrsta crvenog prerađenog mesa sadrže nitrate, fosfate i konzervanse koji dodatno povećavaju rizik od raka debelog crijeva i želuca. To je jako bitno za reći, moji dragi gledatelji. Ključno da shvatite da prije svega, ako ćete zapamtiti do današnje emisije, da trebate redovito prakticirati post, ne radi toga što je nešto to moderno, ne znam kako, nego je jako bitno u sprečavanju nastanka raka. Isto tako je ključno da shvatite da morate izbaciti specijalnu hranu bogatu šećerom, ali hranu, to nisam sad napomenuo, sad ću reći, i hranu bogatu bijelim brašnom. Bijelo brašno, šećer, alkohol, govorili smo crveno meso, mlijeko i mliječni proizvodi i štetna ulja, ih nalazite u margarinima, maslacima, uljima za pečenje, jednostavno morate izbaciti. Problem je što je ovo svakodnevna naša normalna prehrana. Industrijski prerađena hrana i mi ništa se ne educiramo o tome. I kada ste zadnji puta, evo vidite, sad vam ovaj video zapis traje 33 minute, evo već malo i grlo boli od pričanja, želim vam napomenuti, jer ovo su jedne od ključnih informacija koje malo tko zna. Ako ćete išta zapamtite da ovo je nešto što je ključno za zdravlje i specijalno sprečavanje nastanka raka. Još jedna jako bitna informacija. I ovo je specijalno vezano za osobe nakon 50. godine za prevenciju nastanka raka. Vjerujte mi na riječ, osim svih onih minerala i vitamina koje sam vam rekao, vama treba kompletan iznos, zapravo unos tih minerala i vitamina svaki dan. Vi to iz prehrane nikad nećete dobiti, zato vam preporučujem, kupite vrhunske multivitaminske dodatke prehrane. Nažalost, dodataka prehrane koji su vrhunski na svijetu ima jako malo, ali ih ima. Pokušajte ih pronaći i svakodnevno ih uzimajte u smislu prevencije nastanka raka. Svi vi koji ne znate koji su vrhunski multivitaminski dodaci prehrane, ja ću vam preporučiti jedan na mom dućanu zdrave hrane. Postoji jedan dodatak prehrane kojim se naziva optimalni set, dolazi u ovakvim kutijicama, imate 2 ovakve kutije i zašto vam ovo preporučujem? To je samo iz moje dobre volje, jer u zadnjih puno godina nikada u životu nisam reklamirao niti jednu firmu na mom kanalu, jer znam i mnogi su me kontaktirali, nisam ih htio reklamirati jer su jako generalno loši. Međutim, ovaj dodatak prehrani od njemačke firme koji se naziva Fitline smatra se jednim od najboljih i možda čak i najbolji multivitaminski dodatak prehrani. Vjerojatno njihov najbolji proizvod što postoji i danas ga više od 100.000 ljudi svakodnevno koristi. U optimalnom setu se nalaze svi minerali, svi vitamini, tako i vitamin D, tako vitamin C, cink i ostale stvari što smo pričali. Selen imate u dodatku prehrani. On se pravi u obliku napitka, imate jednu vrećicu, promišljate napitak, popijete jedan ujutro, jedan navečer i onda ste sigurni da svaki dan ste unijeli u svoje tijelo sve minerale, sve vitamine u čistim organskim preporučenim dnevnim dozama. Ja vam kažem, rijetko ima kakvih ovakvih multivitaminskih napitaka, vi ako znate boljega, slobodno ga koristite. Svi koji hoćete, imate dolje ispod video zapisa, kupite, šaljemo optimalni set u cijeli svijet. Ja ću vam preporučiti da koristite 3 mjeseca za redom. Kupite dozu za 3 mjeseca i onda u 3 mjeseca vaše tijelo kompletno savršeno radi. A moji dragi gledatelji, za kraj emisije vam želim pročitati dio iz Biblije i danas čitamo nešto što se naziva Evanđelje po Marku i to ćemo čitati 1.35 do 39. Isus propovijeda i čini čudesa po Galileji. Rano ujutro dok je još bio mrak, ustade, izađe te ode na samotno mjesto. I tu se molio. Šimun i njegovi prijatelji pođoše u potragu za njim. Te mu rekoše kad ga nađoše, svi te traže. A on im odgovori, hajdemo drugom u obližnja mjesta. Da i tamo propovijedam, zato sam naime došao.
Tako je došao i prošao svu Galileju, propovijedajući po tamošnjim sinagogama i izgoneći zle duhove. Ovaj odlomak iz Evanđelja po Marku otkriva nam duboku istinu o Isusovom načinu života i njegovoj povezanosti sa Bogom Ocem. Unatoč neprekidnoj službi, ozdravljenjima, propovijedanju i pomaganju, Isus uvijek iznova traži samo pomoć i molitvu. Baš kao što se Isus povlačio na samotno mjesto da bi obnovio svoju unutarnju snagu, tijelo i imunološki sustav također trebaju svoje trenutke, odmor, pravilnu prehranu i vrijeme za regeneraciju. A u kontekstu raka prehrana nije samo unos kalorija, ona je oblik pažnje za tijelo i briga poput molitve koja jača duh. Kad namirnice odaberemo svjesno i ciljano, hranimo zdrave stanice i izgladnjujemo bolesne, slično kao što Isus odabire kamo ići propovijedati, birajući prave trenutke i mjesta. Važno je pronaći svoj put, razumjeti biologiju raka, odabrati hranu koja podržava tijelo i jača imunitet, te kombinirati sa stručnom medicinskom podrškom, što je ključno bitno za reći. I ovo su ključne informacije koje čak ni vaši doktori nažalost to ne znaju, a sigurno vam niko neće na kraju krajeva ništa od toga ni reći. Ali moja draga volja, ja vam sada nisam rekao da će ovome izliječiti sami rak. Ovo je prije svega fenomenalno kao prevencija nastanka raka. Ovo specijalno trebaju svi prakticirati nakon 50. godine života. Međutim, ako već osoba ima rak, ovo je generalno nešto što će mu jako pomoći u smislu oporavka. I to je ključno razumijevanje, zdrave životne navike, pravilna prehrana. I ovo sigurno pomaže. Ali možda još bitnija informacija što veliki broj vas ne zna na čemu nastaju, zašto rastu stanice raka. I današnja emisija će skoro biti 40 minuta i namijenjena svima vama. I kao što se ja brinem za vas, svi koji me gledate svaki dan, molim vas da se vi pobrinite za nekakve druge. Jer rekao sam, vi ovakav video zapis nećete pronaći nigdje na internetu. I vi ako uspijete podijeliti ovaj moj video zapis sa drugim osobama, pa ona druga osoba podijeli nekom drugom, onda mi možemo puno ljudi pomoći. Zato budite dobri. Ako nikada u životu niste podijelili ni ja moj video zapis, što se najčešće to tako i događa, budite dobri pa podijelite ovaj video zapis sa nekim drugim. Putem vaših društvenih mreža i dijelite dobre vijesti i znanja u smislu. Onda pomažemo ne ja, nego pomažemo svi mi. Ako nam je stalo, ja se nadam da nam je stalo. Hvala lijepo što me pratite, Bog vas blagoslovio, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav.